أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله الأولين والآخرين، كما قوله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي على فو كالا تندو كالا بركة من يتندو لي مساي أنو دي كاكا دمني مسالو. درمي كفاري فانا مسالو مباليني أنينا لي الله سبحانه وتعالى فاكا مكتو anka kuju kelen bela jenena ka nyina fa ka kishine mashamman jidi dan fa ona son hera makano de Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ne bade maslamo bela jeni doni do kiramanto nyala Allah men ko ban maw ala ka dina nyina ma bagaw ala ka ne gon sabati chieka ala ka nda an ne gon andu su kun sabati ala ka dina ni chieka ka baral fana no yan bela jeni ala ko ke silamaw an b'a la tɔndo min ye bi kɛnɛ yira an na ko kura. Nin ye ni walada sigi ko filanan ye dakuruba la cɛw ni musow ka hakɛw la. Balima silamaw, bi taw bazi bɛ kɛ mun ye? Hakɛ jumɛn bɛ furumuso ka hakɛ jumɛn yɛrɛ b'a furu cɛ kan? Walada fɔlɔw la an ye min d'i ma, an b'a jiya faamuyaw caman sɔrɔ la. Dɔw b'a yira an na k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛra musow kan dɛ, k'a sɔrɔ an ye kuma dɔ fɔ kuma nin kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i lɔ a ka responsabilité la. O ye kuma globali ye. An ko an t'a fɛ ka kuma ka bi démocratie kan. Mun ye ala ka diinɛ kiti ye, an b'a fɛ ka da don o le la k'o d'an baden silamaw ma. An k'a dɔn ala kira kumakan na sallallahu alaihi wasallam, kiti tigɛ fɛnw na sɔn hɛrɛ ma, baro kɛ fɛnw na sɔn hɛrɛ ma, o de ye ala ka kitabuba nin ye. A bɛɛ lajɛlen walawalalen bɛ min kɔnɔ. Yani k'an da fɛnw na sɔn hɛrɛ ma, cilenba ni Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam a ye min kɛ k'o de kɛra anw ye tɔɔmasiyɛn ɲuman n'an tugun'o kan an tɛ fili silamaw. Ala ka ni faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma. An balima silamaw, n bɛ n yɛrɛ kumana o ma ni ala ye siranya ye. Ala kan bɛɛ kɛ ala ye siranjɔnw ye. Nin ye walada min ye, fɛn badama bɛ yen, an bɛna da don olu la k'olu lase an ma. Koɲɛ caman bɛ nin kɔnɔ. Kuma dɔw la lɔnnikɛbaga dɔw b'a fɔ ko muso ka hakɛ cɛ kan bɛ taa hakɛ dɔ la, cɛ yɛrɛ fana ka hakɛ muso fana kan k'a bɛ taa hakɛ dɔ la. O bɛɛ b'a ta kuma dɔw la tan cɛ ka hakɛ tan, muso ka hakɛ tan. Ni fana nana faamu lɔnnikɛbagaw caman fana bazira fɛn dama kan, ko nin caman b'o kɔnɔ. Ko misɛnnin dɔw bɛ yen, olu m'olu bɛɛ lajɛlen ta k'olu kɛ ko kelen ye. Olu fana y'a globali kɛ kumakanba 6
fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni kumakan wɔɔrɔ nin kɔnɔ. Balima silamɛw, an b'a fɛ k'an da don la bi ka d'aw ma. Fɛn fɔlɔfɔlɔ ye nafakatu ye. Silamɛcɛ dépense min bɛ ni furumuso cɛ, o ye an bɛna n da don la k'o walawalali lase an ma balima silamɛw, ka an bɛɛ lajɛlen k'an se k'an ni yɔrɔ sɔrɔ la. Ani husnul ashurati, ani a ka mariage conjugal, aw yɛrɛ ka faranka ɲɔgɔnnaw, kuma dɔ hakilinaw bɛ se ka fali ɲɔgɔn na, aw bɛ se ka fali ɲɔgɔn na ka hakilinaw ɲini ɲɔgɔn fɛ ko dɔw la. Kuma dɔ la muso bɛ se ka sɔn cɛ yɛrɛ hakili ma, i n'a fɔ cɛ yɛrɛ fana bɛ se ka sɔn muso ka hakili ma ɲɛ ma. Nin bɛɛ lajɛlen fana bɛ furu sariya dɔw ye. A fana ɲini bɛ silamɛw fana fɛ. Koɲɛ sabanan, wa yajibu ala ziwajin an yasuna zawjatahu wa yahfazuha min kulli ma yuqdashu sharfuha. A fana ɲini bɛ furu cɛ fana fɛ. A kan ka dépense kɛ fɛn dɔ la, a ka responsabilité furumuso ka koɲɛw la, ko caman bɛ nin kɔnɔ. Se min b'i ye, muso tɛ furu la ten ko ne bɛ muso furu, muso k'i lɔ ne ka dépense ye. O dépense min bɛ yen o de ɲinini bɛ fana fo cɛ k'i lɔ la n'o responsabilité ye. O la yan ani ni fana ka muso ka danbew lataga cogo la, kuna dali tɛ min kɔfɛ. An bɛna da donna ka nin walawaladen ma. O kɔfɛ, al-adlu bi taswiyatu baynaha wa bayna ghayriha min zawjatihi in kana lahu zawjat. O kɔfɛ fana ka tile furumusow ni ɲɔgɔn cɛ. Ni a y'a sɔrɔ muso kelen b'i fɛ, dɔ wɛrɛ nana fara ka muso 2, muso 3 ka taa se muso 4 ma, ni nin bɛ aw bolo, a ɲini bele fana fɛ hakika la k'i ka tile ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. An ka faamuya bɛ boli kan bɛn'o di fana ma silamɛw. O kɔfɛ fana koɲɛ loruna, wa min huquqiha haqqul istimta' bil ijma'. Ayiwa, ka kɛ fana ka hakɛ min fana b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, ni o ye furulabato kɔɲɔw ye, ɲɔgɔn damuw ye lahalaw la. An kan ka hakili sɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen ka kuma ka bɛn fɛn dɔ kan ni kow la. Ka ni hakɛw fana kan ka di ɲɛ dɔw fana ma an balima silamɛw. O kɔfɛ a koɲɛ 6nan, ta'alimuha umuru diniha, ko i kan k'i cɛsiri fana k'i ka denbaya fana n'o de ye furumuso ye, ko k'a ladɔnniya ala ka diinɛ nin na silamɛw. Anw ka hakili jagabɔ, koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin koɲɛ 6 nin kɔnɔ ni an y'a faamu. Ala ka nin faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma silamɛw. An bɛ ka min ɲini fɛ, i k'a dɔn diinɛ nin ka di, ni a y'a sɔrɔ i mɔgɔ min y'a faamu. A fɔra anw ye k'an bɛɛ ka sira la ɲɛ. Silamɛw, nin ye fɛn ye silamɛw bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to yɔrɔ la. Kama karamɔgɔ kama ayyuhal muslimun, idha tamma aqdatu nikah bayna zawjayn istahaqqa shar'an kullu wahidin minhum 'ala al-akhirati huquqan wa yajibu 'ala kulli minhum an yuwaffa sahibu haqqahu. فزوجة تستحق على زوجها حقوقا مالية وهي المهر ونفقة، وحقوقا غير المالية وغير أن يعاشرها بالمعروف ولا يلحق بها ضررا. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على الزواج حقوقا تجاه زوجاتهم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سلامو أكرموكم أما تشودي ko ni furula tigɛla ka ban cɛ ani muso cɛ, k'a dɔn ko sariya la Ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn dɔ jagoya aw bɛɛ lajɛlen kan. Fɛn dɔ jagoyalen bɛ furu cɛ kan, a kan k'i jɔ o place la, k'i kilen o la, i n'a fɔ jagoyalen bɛ furumuso fana kan. Ɲɛ min ma responsabilité min kalifanin bɛ a la, k'i kilen o fana la. Silamɛw ko an ka nin faamu. Cɛ ka ko gɛlɛmanba min ye, a ɲini b'a fɛ a k'i jɔ nafoloko la, muso ka besoin, muso ka diɲɛ fɛnw, a kan k'i jɔ o la, k'i lɔ a ka responsabilité la.
ka kan ɲɛnɛmaya fana latigɛ ko ɲuman yani ala fɛrɛya bɔko ani a ka tila ka kawandi fana ka bali ka bɔ alakotaw ma k'a ladi nan'o ye ni diinɛ sariya ye k'i kilen a ka koɲɛw fana la. nin ɲinini bɛ silamɛcɛ fɛ nin ɲinini bɛ silamɛmuso fɛ ko de kama ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ walahunna mithlu alladhi alayhinna bilmaruf. a ɲini bɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ ko a fana b'olu ye hakɛ fana la o kan ka latagani kɛ ɲɛ min ma i yɛrɛ n'a fɔ yɛrɛ fana kan ka latagani fana kɛ ɲɛ dɔ ma. a bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira. a ɲini bɛ ale ka a ye jɔ n'a ka responsabilité. ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ɲɛma fɛ suratul bakara aya 102 ni aya 20 ni aya 8. donc an balima silamɛw k'an kan ka jateminɛ dɔ kɛ nin na bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i ka hakili to hakɛya ninnu na. o do la an karamɔgɔ bɛ ka min fɔ an ye ko ni fɛɛrɛ fɔlɔ min bɛ yen n'o de ye nafakatu ye. nafakatu nin o bɛ kuma fɛn dɔ kan o ye dépensew ye. dépense min bɛ yen ni cɛ kan k'i jɔ ni o ye du kɔnɔna na silamɛw. ko wa qad ajma al-ulama al-islam ala wujub nafaqat lizawjati ala azwajihinna. قال ابن حزم في الميراث الإجماع واتفقوا على أنه لا يلزم أحد أن ينفق على غني غير زوجة لقول سبحانه وتعالى ولا مولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقول سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولما ثبت من قوله صلاة والسلام لهن عليكم ورزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقول هذا خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. بل مسلمون ko karamɔgɔw ko silamɛw lɔnnikɛbagaw la sɔn hɛrɛma caman y'a faamu ka bɛn kɛ ka kan ko n'i y'a mɛn ko nafakatu o ye fɛn ye furumuso cɛ kan k'i jɔ ni nafakatu min yani o ye dépense ye a kan o ye e yɛrɛ kan k'i cɛsiri k'a dɔn o responsabilité nin b'i kan. an bɛ nin kuma fɔ ka taa ni ka segin o don na an y'a fɔ an ye ko dépense muso kan o tɛ diyagoya ye madama ni a y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ furu kɔnɔ. an kan t'an ka bi démocratie ma dɛ an ko de ko silamɛya ka sariya. an min b'anw cɛ an ka démocratie la an kan t'o ma ko silamɛya ka sariya. ko an ɲinini bɛ furu cɛ fɛ a ka cɛsiri a ka nafakatu o ye muso ka besoin ye o ye k'a to ka i occuper muso ka diɲɛ fɛnw na o ye ka i wasa don muso ka koɲɛw la o ye ka muso ladumuni o ye ka muso fɛɛrɛya bɔ o ye ka yani musamaraw san ka di musow ma o ye ka finiw san ka di musow ma. an balima silamɛw k'a to ka a ka bɛnzenw bɛɛ lajɛlen ɲini k'a di a ma madama min se b'i ye. an bɛ nin fɔ ka da kan. an ye nin kuma fɔ dɛ an bɛ nin kuma ta ni ka segin. i k'a dɔn aw kama ala subhanahu wa ta'ala ko aw mɔgɔ bɛ yen ni ala subhanahu wa ta'ala ye den d'i ma o i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala ye muso min d'i ma o a ɲini bi fɛ i kan k'i jɔ na ni olu ka responsabilité ye olu ka dépense b'i kan. ala bɛ k'o fɔ anw ye madama ni ala se dɔ kɔni k'i ye n'u fɛn fɛn b'i kan mara kɔnɔ k'i k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala b'olu dayirimɛ nɔgɔya i ye. o kama ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko e mɔgɔ min bɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ye dili k'i ma nafolo la ala subhanahu wa ta'ala ye nafolo dɔ kalifa i la denbaya min fana dini bi ma ye denbaya min fana doni garisɛgɛ la n'o de furumuso n'a denw ye hakikala k'a ɲini bi fɛ k'i fana ka i wasa don olu ka besoin na ka da mun kama ala subhanahu wa ta'ala y'o min d'i ma cɔ i k'a dɔn ko olu ka dépense o b'i kan jagoya ye. hakikala muso tɛ furu ten ka muso bila ko n'a ye dumuni sɔrɔ ɲɛma o de don. hakikala ka denw wolo ten ka denw bila ni denw balola ɲɛma o de don. i man k'o kɛ
nafakatu no jagoya de fi ki jonani ni o responsabilité bi kan kama Allah subhanahu wa ta'ala de fa Qur'an kono ye wololu ke fem naw min bi kan maran kono wolu garsege ni bi bolu o dairi men bi bolu o responsabilité bi kan fi ki jonani o ye de silamaw anga se kan fa manga dine kono donc ay mogo ne fana sera kan ngolo soro keke chesri ka se ka do ka demba ya la so masaba mi la tigeye ko madam mani bala ko ke ika don joni wa kalido Allah subhanahu wa ta'ala ni madam mani be ka dili ke alakama madam mani be ki ka demba ya doninta alakama madam mani be ka sorakatu bo alakama madam mani be ka hadiya bo alakama hakika la ko Allah subhanahu wa ta'ala fana be jidil fana ki ala be kan fanya Qur'an kono katabla yan labana no de suratul talaqi aya wolon fla kama la kro fanya sallallahu alaihi wasallam aban wonye chugum nanga hakil to ala ina fa hake ban ul chen chugumina abi kan garsagam dilmbi ma choki lo ka responsable la de membi bolo iki wasado la iko taki lo ka demba ya ka responsabilité la sabla che ni ye kunkodi na ayan foko mo warbe en mo sofe o jagwale takande ma ambal mom so anya foko bima fendo be fisa mancha do be cheni kan o fisa mancha ni fana fe fana ko don ay wa fen bi bolu fen yere fana te che bolu na be bolu fana bi se ka deme sutra bolu ma mbal mom so e fana bo min kenu fana hadiya do ko man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah koni mogo misilama ɲɔgɔn sutura duniya ko fara fana ke sutura lahara duniya ani kiyama fana an bi an ka bi fɔyo bɛ ɲɛ jumɛn ma est-ce que an ɲini faamu k'an b'an lɔni ni responsabilité wa comme alakira fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam cɛw ka responsabilité fo k'i hakili to nin na o ye le k'a fɔ ko ka yi wasa don muso ka baaraw la muso ka dumunikow la a ka fɛnw na negelafɛnw na lahalayaw la mun bɛ n'o de jagoya i kan an b'a f'i ye dɛ nin ye so kɔnɔna kow ye o la ko an ɲini bi fɛ i k'i wasa don nin bɛɛ lajɛlen na n'a ka don finiko a ka don finiw a ka finiw a ka sanbaraw a ka negelafɛnw i wasa don na silamaw waati dɔw la ka bala ka sogo san ka di waati dɔw la ka bala ka jɛgɛw san ka di waati dɔw la muso yɛrɛ hakili tɛ surprise na ka bala k'olu dɔ kɛ sɔn ninnu bɛɛ lajɛlen nafa ka to dɔ ye madama n'o se b'i ye madama n'o se b'i ye olu min fana bɛ ka kɛ nin cɔ o ye hadiyaw la sɔrɔ hɛrɛma ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛ min ma ko hadiyaw la sɔn hɛrɛma mun ye nafa ka to min bɛ n'i y'a di i ka denbaya ma ko le nafa ka bon ka tɛmɛ nafa ka to bɛɛ lajɛlen kan donc madama ne y'i sigi ka kɔrɔnaya ma filɛ suratul talaqi aya 7 ni ke ta ida ka ta inyenda o tafsiru wala lula o be ka kuma shama fanyi da silamaw an yin fam chogodi on ka bi fayo be nyi jumema ese ke chawlo ne beni responsabilité la ko anga muso furute ka kete kasro barado kasro an yere ma ko te muso ka demba ya ko muso ka la halawla kasro an yere ma ko fanate muso ka dépenser wala e ka do madama e be ki yere damu furmuso ni na madama be ka damu nyogona madama a bola fasola kana e de kaso e ka don ki masande horonya de be silamaya de be o dina kiti dambeli be fam bela jenen kan lo an ka responsabilité wala bal maslamaw ala karain fawni sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ali bilala kan hamna ko bela jenen waya dine fam yakun maw ala ko di an bela jenema abe kam fi ma kan be ka fi kiki lo ka responsabilité la hadisa o shama manaka yani hadisa o shama manaka ina fo kurna ayaw yere manaka chogumina donc wala silamaw ayin bela jeni fam nganga mukesisa anganga hansi kan nafakatu njetine bin nafakatu na falakanka do anka de mayawla ko o min do fle ko le jagwa ika ko adama de be kan nangulo minini
hakikala kan ga ɲini ka denbaya ye i kan ga ɲini i denw ye i kan ga ɲini furumuso ye k'i lɔ o i ka responsabilité la i ka foyer kɔnɔ madama ni faamu tiɲɛ yɛrɛ la k'i seko damayira kɛ wallahi ko falaw subhanahu wa ta'ala ka jidi dɔ k'i ye madama ni lɔnna ni nin fiyewu fɔla ka harijɛgɛ foni k'i ye madama ni lɔnna ni nin fiyewu k'i kilen nin na tiɲɛ yɛrɛ la ko fala ka dayɛlɛn k'i ye garisɛgɛ la e bɛ sutura i tɛ malo an balimamuso y'a f'i ɲɛ ma i hakili to la kɛ cɛ suturabaga ye i hakili to la i ka se ka kɛ kɔkɛ dɛmɛbaga ye i k'i hakili to la i ka se ka kɛ dɛmɛ kɛbaga ye n balima silamɛw arabi ala ka ni faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma sabula n'a fɔra ko nafakatu musow bɛ yen n'a fɔra ko e de ka so kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen dumanko kuma de tɛ ko gɛlɛya de bɛ yen denw bɛ ka sɔɔru ka taga denw bɛ ka sɔrɔ mɛ dala dumuni yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu diɲɛ don o don kunun ka di ka tɛmɛ bi kan a bɛ bolo e bɛ préféré ka taga dibi segiw don kɛnɛmana na e bɛ préféré ka taa dibi segiw don kɛnɛmana na so kɔnɔna diɲɛ don o don to kelen nin don diɲɛ don o don malo kelen nin don e bɛ taa sogo 100 yirikalaw don kɛnɛmana na sogo 1000 don kɛnɛmana na 400 de bɛ kɛ so kɔnɔna nasɔngɔ ye balima silamɛw an ka bi communauté nin cɛ caman b'a yɛrɛ sɔrɔ lahalagɛrɛ alikiyama donna nin kɔnɔ dɛ sabula an ka responsabilité an t'a fɛ k'o ta ka sɔrɔ balima silamɛw alakira kumakan na khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko aw la sɔn hɛrɛ ma aw la hɛrɛ la sɔn hɛrɛ ma o le ye aw somɔgɔ ye ko ne yɛrɛ ka hɛrɛ la sɔn hɛrɛ ma n ka nafakatu la sɔn hɛrɛ ma n kɛlen ka nafa sɔrɔ daraja min na nafakatu la sɔn hɛrɛ ma la ko ne yɛrɛ fana somɔgɔw ye n bɛ ka dépense min kɛ n somɔgɔ la i kana sɛgɛ o la ko i karamɔgɔ kɛ o ye akhraj yani sahahu albani fi 285 akhrajahu tirmizi 3895 wa ibn majah 1977 k'a fɔ ko alakira ko aw ka yani hɛrɛ lasɔn hɛrɛ ma aw ka nafaw lasɔn hɛrɛ ma o ye a bɛ ka min don a ka denbaya la ye ale yɛrɛ ka hɛrɛsɔrɔw lasɔn hɛrɛ ma nafakatuw lasɔn hɛrɛ ma o ye ale bɛ ka min don a ka denbaya la fayan bagi lil muslim an ya'rifu wajibatuhu tijahi ahlihi a ɲini bɛ silama fɛ a kan ka dɔn jagoya la ko ala ye min jagoya ale kan n'a ka denbaya ye a ka denbaya ka responsabilité fa ko dɔn أن الإنسان قد يحرم زوجته من أشياء هي من حقها وقد يطلق لها لعنة في أمور سلama kan ka dɔn nin jagoya a jagoyani bɛɛ le kan muso kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen e kama ɲɛ min ma a jigi dalen bɛ fɛn jumɛn kan o le cɛ ta ye an ka hakili to na dɛ silamaw an ka jateminɛw kɛ alakira y'anw kibaruyaw la ko an kan k'an cɛsiri bɛɛ k'a ka responsabilité dɔn donc n'an ye nin bɛɛ lajɛlen faamu anw ka hakililaw kɛ kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to an ka foyew bɛ diya balima silamaw an bɛna da don kumakan filanan na n'o de ye husnul ushra o ye fɛn ye fana n'o bɛɛ lajɛlen ye anw yɛrɛ ka association conjugale la an ka jateminɛw kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛma hadisa kɔnɔ yani ومن مظاهر الأكمال الخلق وعلامة الإيمان أن يكون مرة رقيق مع أهله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أسبت لندكم أدان كان مالين فندو adamadenw fana jogo la ɲa la ni fɛn y'an ka jateminɛw kɛ ko adamadenw an ka bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn bonya an ka association nin kɔnɔ cɛ a ka kan a ka furumuso bonya i n'a fɔ furumuso yɛrɛ kan ka cɛ bonya ɲɛ ma sabula alakira kuma kana sallallahu alaihi wasallam ka fɔ ɲɔgɔn b'an ɲɔgɔn cɛ nin ye an bɛɛ k'an cɛsiri a fana bɛ mɔgɔninfin ka lɛmina sabati i n'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam mumini ka lɛminiya tɔ sabatili mumini ka lɛminiya tɔ sabati mumini cɛ ka lɛminiya tɔ sabatili o ye jogo ɲuman dɔ ye jogo ɲuman sugu jumɛn a ye muso ɲuman min choisir
ay muso mam soazi no de jogo kan hal ni duskasi baale la cho o le baale ka duskasi ni wili ka baale ka hal ni ayasro haju gelen baale la cho o le baale conseil mbal maslamaw ante hakilo ton yere la on ta bete biwa kama on ka jeti no kede ambe kan chesri ambe la jenin ka hakilo ton yere la ni association be na ala kitimbo la onda mani oche ahum ma yajibu ala zawji li zawjatihi ikramiha ajagwen banga fam chere la kaka cheka don fana na furmuso che ambe ka nyogon bunya ni bunya nte den che drona ka che bu muso dron bunya fana den be muso yere fana ka che bunya wasun ma'ashurataha anyini be fana aka occupation ka lanya ka occuper jogon man wirala yani adamun man wirala ka occuper Allah an mana wa mu'amalataha bil ma'ruf wa taqdim ma yumkin taqdimu ilayha mimma yu'alifu qalbaha fadlan an tahmil ma yusdir minha wal basar alayha wa idin bal maslamahu ambe ka mun kene sisa anga chesri kwa anga jogon man wira nyogona ma Allah subhanahu wa ta'ala min angar segedo nyogona nyemima anga se ka jogun ma yira nyona ka hakil na unke kilinye ka dusukun ma yira nyona ka yani nyogon bonya furu ni kononana no kela Allah subhanahu wa ta'ala ya fonye mima ina fala kraho fonye sallallahu alaihi wasallam ka kla ka sabali nyonkoro furu ni kononana silamaw na fola konga lemina be sabati konga lemina de be jidi lemina to be lanya Slamaka muso swazili musola chenman drompe te nyeda ka chenyai au nye muso kan maya fila nyeda chenyai karsa nyeda chekan makute jugula balma slamaw ika donko te kiraka ta bulun mai ko ka muso furu nyeda ma ko ka muso furu na volo kama male ka manton alena ka saba yemi swazi kwanga muso furu aka dine kama ani adambe kama odi nafaka bo ankani yoro jatimne de donye da chekan walakin jogo man do yere fana be nan fulu yere ba fe walakin ajogo fana man bona do kelati dambe nbemi na beti dine ni be rojuma anga hakil tan yalla kama anyini be ambe ka vi mke nyogon fe ambe ka vi mke nyogon fe ikal to kal diluke ka blasrani ala ko blasrali nyini bambela jeni fe ka fo abe ka vi mi ke nyon fe abe ka vi mi ke nyon fe abe ka nyon na fon ka la koloshilu ke nyon ka hakewula min mandi furu muso furu che ko do min yere fana mandi furu che furu muso fana ko do na sela ka hakili to nyogon ka hakewula nyogon jenyin ko wula aw sela ka vika wala halakono Allah subhanahu wa ta'ala ko ka be hero shaman jidi awka aba garsake ko shamana ibai awka seki to beja o min flena be ka vike nyofe aw be ka hakili to nyona abela jenin ka jatimeke ko wula anga jatimeke kama la fa washiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا على بو فاين قرانا كونو في سورة النساء آياتان كونتو نيمي فلان أنكا جتنوك نانا يرأونا كانكا سبالي أنكا انشسري أمبكا في منك نيون فني أبكا واتي كور منك نيون فني بلا جنين كان يكون كحكا وجتمني بلا سرالي نو أبكا حكمي blasranu na bela yene nyonka hake don chiyerela ibaye ninkadi fruche ninkadi frumse ne ka hake don ambeni be kula ambeni be mina yaye am hakil na wi kilinyi bal maslama ki baye Allah subhanahu wa ta'ala be jideli kawi hero shamana abe no ya kayo ka kula ibaye den barka ma be bauna bal maslama anga bi sigi be chudi anka bi la halabi chudi anka bi vie sociale conjugale lo abe chudi notre foyer sont comment ambe vilanye jumema nga foyer kono bi ambe ko kenye jumema
est-ce que anw n'an furumuso bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa est-ce que baro yɛrɛ b'an n'an furumusow cɛ wa est-ce que ka segin ka hakilinaw ɲini ɲɔgɔn fɛ min b'anw ni ɲɔgɔn cɛ wa est-ce que cɛw ka kumaw ni musow ka kumaw bɛ cogo di est-ce que balola tolonkɛ b'anw ni ɲɔgɔn cɛ wa est-ce que baroɲɔgɔnya bɛ furumuso ni furucɛw cɛ bi wa balima silamɛw kuma dɔ ni cɛ kɛra waati bɛɛ k'a n'a muso yɛrɛ bɛ baro kɛ dɔ n'a fɔ karisa tɛ muso den yɛrɛ ye wa farafinmuso yɛrɛ fana dɔw fana ka faamuya yɛrɛ fana la ni cɛ tɔ la a bɛ ka to ka baro kɛ n'a ye o fana d'a ma ko ye ale fana b'a fɔ ko jɔnya don nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw bɛɛ faamuya kɛbaliyaw don anw ka jateminɛw kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ani an b'a Aisha radiyallahu anha mu'minun ba o tun bɛ ɲɔgɔn da kɛ alakira tun b'a ka lankana bɔ k'o siri a cɛ la k'a tila ka tɛrɛ ci n'a ye tɛrɛ ci a b'a fɔ ko an ka se bɔ yan ka taa yɔrɔ sinama na an ka nin mɛtiri hakɛ nin boli dɛ an ka 500 mètres boli dɛ an ka 200 mètres boli dɛ an ka 1 kilo boli dɛ ni mɔgɔ min sela min ye silamɛw anw jɔnw bɛ nin kɛ bi furumuso jumɛn bɛ nin ta bi k'a ɲɛsin a cɛ ma n'a fɔra ko kelen nin vie asociale conjugale in filɛ nin tɛ n'o de husnul ushrati nin min filɛ nin anw ka jateminɛw kɛ tuma dɔw la hali ni cɛ y'a ta ka furumuso sɛrɛ muso b'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnna t'anw jogo ye sa o t'anw danbe ye wa n'a dun fɔra k'an ka kuma an dama ni ɲɔgɔn cɛ fana muso yɛrɛ fana b'a fɔ cogo di ko cɛ i ma tubabu ye wa tubabu b'u musow valɛri dɔn tubabu b'u musow valɛri dɔn dɛ mɛ anw taw bɛ tan anw yɛrɛ ka faamuya bɛ cogo di dɛ anw n'an furucɛw ka lahalaya bɛ cogo di e yɛrɛ fana mun ta ka i furumusow i furucɛw sɛrɛ e ye jogo ɲuman jumɛn ta k'i furucɛ sɛrɛ e bɛ kuma ni furucɛ fana ye majigin wa nin husnul ushrati anw bɛɛ ka jɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye furumuso fana e k'i jɔ i ka responsabilité la i ni majigin min ka kan i k'o fisa i k'i ma jigin o lahala kɔnɔ ayiwa alakira sallallahu alaihi wasallam a n'an ba Aishatu tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ o bɛ boli ka boli waati dɔ la an ba Aishatu b'a dan waati dɔ la fana alakira yɛrɛ fana tun b'an ba Aishatu dan o b'o bolatolonkɛw kɛ anw ka bi bolatolonkɛ b'anw fɛ an ka jateminɛw kɛ silamɛw an bɛ diɲɛ kelen na bi bɛɛ de occupelen b'a ta la si mako tɛ ɲɔgɔn ka hakɛ la bilen an ka jateminɛw kɛ n'anw b'a fɛ an ka foyew ka ja n'anw b'a fɛ an ka sow ka ja n'anw b'a fɛ an ka adamadenyaw ka sabati an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakili to nin na ni hakɛ b'an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko n'an ye hakilinaw kɛ kelen ye min man di ye ne y'o faamu min yɛrɛ man di ne ye e y'o faamu e ye lakɔlɔsili kɛ ne taw la ne yɛrɛ fana ye lakɔlɔsili kɛ e taw la n'an sera ka ɲɔgɔn na ta ka o cogo la ten ka ɲɔgɔn jate minɛ o cogo la ten ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ to o cogo la ten wajalallahu fihi khayran kathira a bɛ hɛrɛ caman jidi aw ye a bɛ hɛrɛ caman ba kɛ aw ka foyer nin kɔnɔ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn bonya ni furu nin kɔnɔ silamɛw ni silamɛmuso i ka hakɛ dɔn k'a dɔn ko cɛ fana ka fisa ka tɛmɛ ni alaw fisamancɛw de ale ma min ne tɛ kelen ye i ka dɔn i y'o dɔn i lɔ i ka responsabilité la fɛntigiya mɛ balo la ko n gbɛɛlen don dɛ i ni bɛ ni lahala nin kɔnɔ wala n bɛ nin ɲɛ n cɛ ka ɲi n yɛrɛ ɲɛnɛ n ɲagalen don n yɛrɛ la o mɛ bali o ma e kɛ mɔgɔ ka falen furucɛ nin ma a bɛ ɲɔgɔn danbe jateminɛ a ye ɲɔgɔn kɔlɔsi o la o min filɛ nin jɔ o min filɛ nin n'a bɛ k'o kɛ i b'a ye tin bɛ na furu nin kɔnɔ i b'a ye bɛn ɲɔgɔnya bɛ na furu nin kɔnɔ aw hinɛ bɛ de ɲɔgɔn na silamɛw est-ce que hinɛ caman b'an ka bi furu kɔnɔ bi an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ fɔlɔ la musow tun tɛ girin ka cɛw da laminɛ mɛ bi furumuso dɔw cɛ dɔw bɛ n'o bɛ b'u ka so kɔnɔ wallahi u bɛ pressé u bɛ bɔ so kɔnɔ ka taa kɛnɛmanaw la i ka dɔn an ma hakili to ɲɔgɔn na dɛ an ma ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn dɛ sabula n'i bɛ taa i ka so kɔnɔ ka kan ka kɛ dususuma yɔrɔ min ye hakilisigi yɔrɔ min ye jigisɛmɛ yɔrɔ min ye ni so kɔnɔna tɛ t'i bolo kɛnɛmana bɛ jɛ ye ka tɛmɛ so kɔnɔna kan ni hakɛ in bɛ bolo an bɛɛ lajɛlen kan conjugali yɔrɔ min filɛ ni o de ye lataganifɛnw ye an yɛrɛ ka siɲɔgɔnya kɔnɔna na silamɛw an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la an k'an jate minɛ an yɛrɛ ka jateminɛw la an ka vie kɛcogow la n'a nana fɔ ko an si tɛ nin si jate minɛ kosɛbɛ min ma min kɛ ten dɔrɔn a banna
kɛnɛmana de ka di ka tɛmɛ so kɔnɔna kan sabula n'i y'a mafilɛ waati caman kuma caman na cɛw cɛ bɛ yen fana ko kɛnɛmana ka di a caman ye kuma dɔw bɛ dépend so kɔnɔna kɛcogo de la dɛ n ba e b'a kɛ ɲɛ jumɛn malo kɔnɔ n kɔrɔ n dɔgɔnin e b'a kɛ ɲɛ jumɛn ma e bɛ kɔkɛ minɛ ɲɛ jumɛn ma i bɛ tɔntɔn minɛ ɲɛ jumɛn ma i y'a kɛ cogo di i k'a dɔn hakɛ bɛ dɔ i kan dɛ n'an sera ka nin hakɛ nin jateminɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jiya bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn bolola tulonkɛninw ka kɛ kuma ka kɛ baro misɛnninw ka kɛ an b'a ye kow bɛ sira sɔrɔ mais i b'a ye bi association na ni terimusow damaw bɛ kumaw na telefɔniw na bi i b'a ye barow bɛ kɛ yɛlɛw bɛ kɛ u bɛ tɛgɛw ci kumaw bɛ kɛ mais ni kɔkɛ na waati sera kuma gɛrɛ de daminɛna dɛ n balimaw i bɛ taa don i ka so kɔnɔ ɲɛw kumunen don n'i bɛ taa don i ka so kɔnɔ ɲɛw sisilen don n'i bɛ taa don i ka so kɔnɔ i yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen i b'i yɛrɛ ma ɲininka mun de bɛ kɔmuso la bi nisɔndiya bɛ kɛ i kunbɛn don min na fo n'i y'a sɔrɔ mako bɛ kɛ fɛn dɔ la nin ye anw ka bi association ni foyer kɔnɔna dɔw ye silamɛw an ka lɛminata la min k'a sɔrɔ alakira kuma kan na sallallahu alaihi wasallam silama ka lɛminiya tɔ sabatili silama ka lɛminiya tɔ jidili hakilisigi la bonya kɔnɔna na bato yɛrɛ kɛcogo ɲuman na garisɛgɛ yiriwaliw la o ye e ni furumuso bɛ ka hakilanw fali fali ɲɔgɔn na n balima silamaw o de ye muso ɲuman min bɛ yen n'o b'i dɛmɛ hakilina ɲumanw na an ka nin yɔrɔ faamuya de silamaw an y'a fɛ ko alakira n'a an ba Aisha radiyallahu anha o tun bɛ ɲɔgɔn danw kɛ u bɛ boli u bɛ taa yan u bɛ taa tan anw n'an taw bɛ cogo dɔ la dɛ an ye jateminɛw kɛ silamɛ cɛw an ka hakili to an yɛrɛ la ko o dannen bɛ ka bɔ fɛn min na o dannen de don ka bɔ galaga kolo la o tɛ se ka karaba ɲɛ dɔ ma an ka hakili to an na an ka bɛɛ lajɛlen ka kɛ diinɛmɔgɔ ye ni cɛ ye diinɛ faamu muso yɛrɛ fana ka diinɛ faamu n'a bɛɛ lajɛlen diinɛ faamu k'a kɛ sabalibaga ye sigiɲɔgɔnya nin kɔnɔna na i b'a ye wallahi sigi bɛ ja silamɛw mais ni cɛ yɛrɛ do diinɛ faamu muso yɛrɛ do mako t'a la diɲɛ ka di muso ye a ka gɛlɛn dɛ kuma dɔw ni cɛ ye diinɛ faamu se yɛrɛ fana bɛ cɛ ye a ka ca Ala fɛ waati dɔ hali muso ma diinɛ faamu a yɛlɛma kɛ ka di mais an bɛ diɲɛ kelen min na bi ni fɛn tɛ cɛ bolo kaban fɛn yɛrɛ dɔ bɛ muso bolo hali ni diinɛ faamu tiɲɛ yɛrɛ la muso min bɛ kɛ majiginba ye bi an ka sigiyɔrɔw kɔnɔ muso min bɛ kɛ majiginba ye bi an ka bi foyew kɔnɔ muso min bɛ kɛ majiginba ye bi k'ale de dugumamɔgɔ ye muso min bɛ kɛ majiginba ye bi ko ale ni alakira ko ni mɔgɔ tun ka sujudi bi mɔgɔ ye ko muso tun na sujudi bi furu cɛ ye ko mɔgɔ muso min b'o dɔn balima silamɛw bɛ dɔgɔya bi furumusow la i y'a ye lɛminiya tɛ sabati dɛ o de bɛ kɛ sababu ye caman bɛ perefere kɛnɛmana na bi ka tɛmɛ so kɔnɔna kan mais an ka hakili to an yɛrɛ la a tɛ to adamaden an bɛɛ k'a to Ala ye e k'i sabali e ye muso min bɛ yen n'an bɛ sigiɲɔgɔnya nacɔ e y'a dɔn ko jɔn ko Ala i ye furumuso de se kɛlɛ ye i ka fɛntiya min bali ka bɔ i ma jigin ni n'a cɛ ye fiyewu wallahi ni cɛ ma dɔn i fɛ Ala b'a barika don i denw na dɛ silamɛw Ala ka ni faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ko adamaden ka lɛminiya tɔ sabatili furumuso ɲuman i n'a fɔ furu cɛ ɲuman yɛrɛ fana bɛ cogo min na musow ko dannen don ka bɔ fɛn min na tilennen tɛ o dannen don ka bɔ galaga kolow la an b'a dɔn fɛn min de don a tilen man di walakin o bɛɛ lajɛlen na ta caman fana t'a dɔn k'ale danna ka bɔ fɛn min na k'o tɛ fɛn tilennen dɛ dɔw hakili la fana olu bɛ ɲɛ min ma ko égalité ko Ala y'an dan k'an bɛɛ kelen ye ko Ala y'an dan min bɛ cɛw ye min se bɛ cɛw ye k'o fana se bɛ musow ye nin fana ye caman hakili ye k'a sɔrɔ alo fili hadisaw kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam aw min f'i ye kumakan bɛ ka di mani ko n'a fɔra ko k'a karaba k'a lakili dɔ ma a laban bɛ kari o de bɛ nana ni furusadi ye donc n'i y'a dɔn k'e yɛrɛ danna lahala min na lanvuncɛli baabu don ni cɛ kɛla diinɛtigi ye i cɛ siri an ka ɲɔgɔn gasi sigi fɛn kelen bolo ka tɛmɛ a kan i sabali ka hinɛ a la i k'a gasi sigi anw kɛ hakili to ɲɔgɔn na n'an sigi kanu bɛɛ lajɛlen jateminɛ i ba ye an ka sigiw bɛ ja dɛ silamɛw hadisan bɛ ka d'a ma n'an bɛ taa don
akhrajahu Abu Daoud 2578 wa Nisa'i 8896 wa Ahmad 264 wa Sahih Al-Albani fi Mushkat Musabih 3251. Doni fana hadisa doni akhrajahu Bukhari wa Muslim, Bukhari 3331 wa Muslim 1468. Ya Rabbi ala ka dine fama kun manda bela jenema non bela jene fen kenema yirato ina mun bayrana muso yere dana la halamna ka fo kan bela jene kan chesri ala kira sallallahu alaihi wasallam anam bay shati mi nyogonda ke ambado bi anga bi association na farafin cho prenen kan fiu farafin muso yere fana prenen kan anga jeti mi ke islamaw. Ya Rabbi ala ka dine fama kun manda bela jenema salama furu fana hakaya konona anyini ban fana fe ka nyini be furu che fana fe la hala dola o yede yasunu zawjatahu wa yajibu ala zawji an yasunu zawjatahu wa yafadhuha min kulli ma yukhdashu sharfaha wa yuthalim ardaha wa yumatihin karamataha wa yurdi istimta'aha liqalatin su' bal maslamahu ikadon ala karaw min fa sallallahu alaihi wasallam furu muso ka hake do furu cheka o de kuma shaman bena doni kuma ni kono no de akiti nani nai ko le muso kan cheka ki ijo se baya mina furu manga kete ko shiroti fe furu manga kete ka fode ko muso yere baluti bolo furu manga kete ko muso le bene ka bon sara cheoche ne fana sona ku muso yi furu wala iye muso yere de furu muso de be ka du sara muso de jolin do ne ka du balma salama mo muso ba kelen ko te jien kono mo man sade muso ba kelen ko te jien kono mo man sade imaye ala kra kuma kandola sallallahu alaihi wasallam ka sanayena ala subhanahu wa ta'ala jahannama yira lawati dola aya yero jumena ko muso shamman be jahannama kono kadam kama uka kuna dalu anu ka dangalu olu ke kadi ka ke engrai chemma. Allahu akbar. Aywa kasro anyini mbe ku chemme ni musufuru halni ayasro so jolenti bulu mo kasro solution kon be ka luanse strade o kasro koni muso ka dépenser kon bi kande o ba sro koni muso ka fere bo kon sebi de mais etise ka sambara san kadi musoma etise ka fini san kadi musoma etise ka fuyi ke kadi musoma ebina se ka fo muso chodi ko anga dine te soni fini doni made hakika la na yeta ilbasu don ka doni dine moya abe to raka sabla kabine ala idande pe muso furu bola la kama etise ka ta fe kilin san kadi musoma etise ka buru musi kilin san kadi musoma ani muso fini ni bola fa abula ba fe kana fa fe kana na yo lukala na sro ludu te eje fini abu ludu ka yala ne nuyi ebina se ka fo chodi ko ikana nkere anga jeti no kere silamaw anga hakili to yerela anga ni bela jeni jeti mi donc anyini be furu chefe ika musola ni konyo nu sani furu ka keni bela jeni sekaki ala dumun ko ni ferebo ko ni shioro ko na nyonaw aka occupation ko nafakatu ina banana ki jonana ka banako ye fen be no ya ka nyene me ko ye adamade che kan ki jonani bela jeni anga kan jo che kan ki jo akani responsabilité la o jagwani bele kambal masko o jagwani be kambal mo kambela jeni ka hakilito la ifana ika don ka foko o jagwani bi ka nyemima oy ala kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam ay dalio shama yira on fanala ekado ni ina no fam muso ka furu konona ka nyini bi fe eki yiro chukudo kuna dalula eka muso dambe la taga nyajme mabi tellement que dine fam nyalinte dobe muso furu ko fa entendre du si don bale wala la le garse ke foli a wati dowla kuma dola wati be so wora be tobi wati dowla muso yere ba wala muso yere fakau ka sokono dumini ko mano wati dowla
dumuni ma falli ma nɔgɔ waati dɔw la a b'i den sɔn ka warimisɛnw ta k'a di burankɛw ma buramusow ma n'a fɔla ko kelen i bɛ ka min kɛ nin ye mun ye tan fantanden hali bɛ sogo sɔrɔ ka dun i b'a fɛ wa fa ka du kɔnɔ hali ji glacé bɛ min ye wa silamɛw ko diinɛ tɛ sɔn nin ma an ka bi association bɛ cogo di dɛ an ka furu bɛ cogo di dɛ diinɛ k'i ma sariya yɛrɛ fana la jagoya bi kan wa yahfazuha min kulli ma yukhlashu sharafiha fɛn fɛn ye a ka danbe tiɲɛni ye i kana to i k'o latagan fana i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la k'a kun nada a ka dépenses n'a siyɔrɔko ka muso furu ko muso le k'i jɔ ni siyɔrɔko ye diinɛ t'o f'i ye dɛ de ka muso furu ko muso k'i lɔ ni luwanze wari ye diinɛ t'o f'i ye dɛ la responsabilité est sur vous i cɛsiri k'i ka responsabilité ta a ka jimilɔgɔ ko b'i bolo dɛ i ka danbe nin fana lataga ni a y'a sɔrɔ ko sogoko don ni a y'a sɔrɔ ko maloko don ni a y'a sɔrɔ ko basi ko don ni a y'a sɔrɔ ko mobili ko don ni a y'a sɔrɔ ko fɛn ko don munna i ma taa waritiden dɔ ta kunna dali tɛ min ta la dɛ adamaden kɛra cogo cogo hali n'a y'a sɔrɔ ko dɛsɛbaatɔ den don hali n'a y'a sɔrɔ ko fɛn tɛ a mansaw bolo diinɛ ko k'an ka ɲɔgɔn danbe latagan dɛ diinɛ ko k'an ka hakili to ɲɔgɔn na dɛ diinɛ ko k'an ka hakili to ɲɔgɔn danbe la dɛ nin ɲini bɛ furu cɛw ni furumusow bɛɛ fɛ balimamuso min fana nana don cɛ kan sa bi de sela dɛ i ye ne ta don min na hali nɛgɛso dama ye ne ta don min na nin tun tɛ yen ne de sababu la ne de garisɛgɛ la i y'a kɛ tan bi i ye taji jɔ bi i ye nin kɛ tan bi bɛ ka ne de sara nin na tan bɛ ka nin kɛ tan bɛ ka nin kɛ tan k'an ka ɲɔgɔn danbe la taga dɛ silamɛw cɛ k'i ta la taga cogo min na k'i fana k'ale ta la taga an bɛ min kɔn an ka jɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye an bɛ minnu na kɔlɔsi an ka jɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye an kana ɲɔgɔn danbe tiɲɛ an ka ɲɔgɔn danbe jateminɛ kosɛbɛ n'an ɲɔgɔn danbe jateminɛ silamɛw i b'a ye segin nin bɛ ja n'an ɲɔgɔn danbe jateminɛ den barikamaw bɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bonya furu nin kɔnɔna na silamɛw an ka jateminɛw kɛ dɛ silamɛw nin yɔrɔ nin fana n'an ye jateminɛw kɛ an bɛ ka min fɔ an ye bi n'a fɔra ko bi ko kelen defo jumɛn bɛ cɛw la defo jumɛn bɛ musow la a kɛ taa defo bɛ bɛɛ la côté nin fan bɛɛ la defo bɛ nin côté fan bɛɛ la koyi mun b'a la sa ma diinɛ faamuyalen tɛ bi cɛw caman ma diinɛ faamu muso yɛrɛ fana ma diinɛ faamu mais an balakaw dɔw fana ka faamuya la bi tubabu kelen min bɛ yen nansara kelen min bɛ yen nin bi cɔ n'o de ko bɛɛ égalité ye bon n'a dɔ fɔra ko kelen ko tubabu muso b'a kɛ tan dɛ tubabu cɛ yɛrɛ b'a cɛ ka minɛn k'o dɛ o b'a muso ka minɛn k'o dɛ o bɛ tobili kɛ dɛ o tɛ diyagoya cɛ kan koyi silamɛw f'an ka nin faamuya dɛ o bɛ dépend e ka cɛ fana minɛ cogo la i cɛ danbe la taga cogo di e cɛ nɛgɛ ɲɛ jumɛn ma ka kuma bɛɛ kɛ ni jamaniya ye ka kuma bɛɛ kɛ majigin t'a la ka kuma bɛɛ kɛ gasisigi tɛ a la ka kuma bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn bonya tɛ a la ɲɔgɔn danbe la kɔlɔsili tɛ a la n'a kɛla ten an ka foyew bɛ gɛlɛya silamɛw n'a kɛla ten kow bɛ gɛlɛya ya rabi ala ka ni faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn hakɛ nin b'an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ fɔla ɲɛ min ma furu cɛ ko fɛn b'i bolo furumuso ka danbe latagan dɛ i sabali sabula muso danbe ye furu kɔni ye furu ka kan o ka furu n'a fɔla k'i y'a furu ko fɛn t'a mansaw bolo o ma se don o don kunna dalima i mɔgɔ min den furu ka ban o ba kala i ba ye o fa kala i fa ye a n'a k'a dɛsɛbaatɔ y'aw jɔ mais a tun tɛ telekɛla kɔnɔ ye o a ma f'i ye ko ale tun tɛ to tun t'ale bɔla o anw ka hakili to an yɛrɛ la komi bi ka furu la sɔn hɛrɛma kilan kelen bɛɛ lajɛlen kɛra natala koyi n'a y'a sela ye karisa yɛrɛ danbe t'i ye wa karisa ye diinɛ t'i ye wa an t'o jate minɛ dɛ dɔ nana kaban hali ni a y'a sɔrɔ ko fɛnba t'i bolo mais i ka diinɛ b'i bolo a ɲɛma i balo ɲuman b'i bolo a ɲɛma e nana ni moto ye balima silamɛw e nana ni moto ye
ibe baara daminɛ tɛ si kɔnɔ i bɛ se ka furumuso nin ka danbe la tan diinɛ b'i bolo a ɲɛma adamadenw dɔɔni nana fana silamɛw yani dɔɔni nana ni katikati ye ni mɔgɔ fila nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen na k'o bɛna furu kɛ tellement que mansaw yɛrɛ fana nata bonyalen don tellement que olu yɛrɛ fana b'a fɛ ka denw kɛ jagokun ye tellement que olu yɛrɛ fana mako to ka danbew la bilen tellement que an si yɛrɛ mako tɛ danbew la bilen an y'an mako kɛ diɲɛ kow la sa ka ɲinɛ ala ka diinɛ nin kow n'ala m'e kunnaja e min nana n'i ka motoni ye e min nana n'i ka jakarta koloni ye e min nana n'i ka negesoni ye ka katikati to i kɔni e tɛ na se ka muso ni sɔrɔ dɛ silamɛw mun y'o las'an ma an ko de ko intérêt sabula katikati tigi nin o bɛna se ka wariw caman di anw ma hali ni a y'a sɔrɔ ko dɔn tɛ si kɔnɔna ko danbe b'a bolo diinɛ b'a bolo a 100%. mais madama hali ni a y'a sɔrɔ dɔɔni hali ni a y'a sɔrɔ ko diinɛ ko yɛrɛ t'o bolo baala yɛrɛ an bɛ préféré ka d'o ma n'an don natara o diɲɛ ko la o bɛna se k'e danbe la taga cogo di dɛ o bɛna se k'e danbe kɔlɔsi ɲɛ jumɛn ma dɛ ale bɛna se k'e danbe la taga ɲɛ jumɛn ma a bɛna se k'i ka diinɛ hakɛ lɔ ɲɛ jumɛn ma a kan ka bonya min den furumuso i den ma a kan ka bonya min yɛrɛ lasegin e yɛrɛ ma a bɛna se k'o lasegin ma ɲɛ jumɛn ma sabula e yɛrɛ fa e ba fɔra e natalen don cɛ nin na a ka diɲɛ intérêt nin kama e natalen don ale la nafolo nin kama e natalen bɛ ale la diɲɛ ko ninnu kama yarabi ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma donc n'an b'a fɛ an ka sigiw ka diya an ka diɲɛ nata ninnu dabila anw kɛ hakili to ala ka kitiw la sabula ala ka kiti n'an y'o la kɔlɔsi silamɛw an ka segiw bɛ diya koɲɛ naani na o ye al-adl bi taswiyatu baynaha wa bayna ghayriha min zawjatihi in kana lahu zawjatin silamɛw ko ka kile fana musow ni ɲɔgɔn cɛ dépensew la anw kɛ hakili to an yɛrɛ la nin ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a kuma ka sabi kosɛbɛ muso kelen ko ma kɛ baara ya surtout muso fila ko k'a sɔrɔ ala ka kiti le don kama ala o de fɔ an ye kuranna kɔnɔ dɛ fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan ala fɔ an ye fi suratu nisa ala kira kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam من كانت له مرتان فما له إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل بل مسلمو على كان فميو دين فميو كون مدام بلا جنما إكادو مي كلينيا مسو نيونچه على كو فلو كو كمسوتا فيلا سبا ناني مسوتا شامان تكوني كيتي لدو ala ka diinɛ kumakan de don mɔgɔ kumakan tɛ ala de fɔ ye kuranna kɔnɔ ala de fɔ ye k'u ka tali kɛ mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatun aw ma malakat aymanukum aywa ko ka tali kɛ muso fila saba fo ka taa se naani ma mais ni a y'a sɔrɔ i y'a dɔn cɛ naani tɛna se ka kelen ko kelen ka fisa i ma dɛ silamɛw kelen ka fisa i ma i bɛ da kelen ma wala jɔn ko waati la jɔn min b'i bolo o bɛ se ka i waati la tɛmɛ i bolo sɔn ka fara i ka furumuso kelen kan ni a y'a sɔrɔ dɔɔni b'i bolo k'i tɛna se ka kelen ala bɛ kan fɔ an ye fi suratu nisa verset 7 k'a ta muso fila saba naani sɔsɔlita kuma na kuranna kɔnɔ ko silamɛw ala de kumakan don allahu huwa wahidun masaba ni kelen pe de silamɛw an ka jateminɛw kɛ ala kɛra man ko to caman fɔ o k'a ma silamɛw العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته إن كان له زوجات في المبيت ونفقة وغير ذلك من دروب المعاملة معدية وذلك ما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى فإن كفتم على تعدلوا فواحدة
ko ni a y'a sɔrɔ a dɔnnen bɛ k'a fɔ ko i kan k'i kiiri musow ni ɲɔgɔn cɛ ni a y'a sɔrɔ muso ninnu b'a la ka vi ɲɔgɔn muso dama b'i bolo 2 3 4 olu de b'i bolo a ɲini b'i fɛ k'i kiiri o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ silamɛw dépensew la i ka koɲɛw la so kɛcogow la i ka finisancogow la i bɛ hakili to nin na kosɛbɛ silamɛw ko kama Allah subhanahu wa ta'ala ko n'i b'a dɔn i tɛna se ka kilen fiyewu o ni ɲɔgɔn cɛ i ka da kelen ma dɛ silamɛw sinon alakira kumakan sallallahu alaihi wasallam ko alikiyama donna dɔw bɛna na alikiyama donna mɔgɔ min bɛ yen n'olu ma kilen fiyewu o musow ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛna taa olu kɛrɛ jɛngɛnen de don olu bɛna tɔma o kɛrɛ kelen kan alikiyama donna dɛ silamɛw cɛ kɛrɛ jɛngɛnen bɛ sɔn ka si alikiyama donna dɛ silamɛw kilenya bɛ nin a kumaw ka ca n'a fɔra ko a kumaw ka ca mɔgɔninfin yɛrɛ ka don fini min b'i bolo i ye fini min san i ye bazɛn dɔ san saro i ye buruden dɔ san ɲina i ye bazɛn dɔ san saro na sini i ye fini couleur 2 i ye fini façon jama san waati kelen na kuma dɔ la dɔ ka di i yɛrɛ ni ka tɛmɛ dɔ kan walakin ni muso ta nana fo an kan kilen o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka diɲɛya tɛ da ɲɛ kan a dɔnnen bɛ k'a dɔn bi du kɔnɔ ko karisa ye balomusonin ye karisa ye baramuso ye dinɛ ye anw o haramuya anw ma k'o tɛ bɛn anw ye silamɛw dinɛ ye anw bɛn ka bɔ ma ne balimakɛw dinɛ ye anw bɛn ka bɔ ma k'o tɛ bɛn anw ye anw kɛ hakili to an yɛrɛ l'o yɔrɔ la an ka jateminɛw kɛ ko sabula n'i b'a fɛ i kɛrɛ jɛngɛnin kɔni kana na lahara donna k'i kɛ kelen dɛ a ɲini b'i fɛ k'i kelen n'i t'a fɛ i kɛrɛ jɛngɛnin bɛ ka tɔɔma kana depuis yɔrɔ jan n'i ye cɛ cɛ ye a bɛ ka tɔɔma a bɛ ka jɛngɛ a kɛrɛ kelen kan kana ye muso min tun b'a bolo a kelen tun tɛ dɛ waati bɛɛ b'i dogo 5000 bɛ di dɔw ma k'o ye baramusonin ye dɔw fana o ye balomuso ye n'o ma k'o ye 200 la o sɔrɔli kɛlɛ ye e yɛrɛ de bɛ k'i ka du ci dɛ silamɛw anw kɛ hakili to an yɛrɛ la nafa ka t'o la i ma ye an bɛ Aisha radiyallahu anha lon dɔ la a ko alakira sallallahu alaihi wasallam n b'a ɲini fɛ i ka yira na ko ne ka di ka tɛmɛ muso bɛɛ lajɛlen kan dɛ an baw ko dɔn n b'a fɛ i ka yira n muso n sinaw la ne ka di ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan Allahu akbar an bala hakɛ min tun bɛ alakira bolo nin waati la sallallahu alaihi wasallam a ye mun kɛ a ye warimisɛn dɔ ta k'o di an ba Aishatu ma o kɔfɛ a ye fana den ka taa don nin tɔ bɛɛ kan ka warimisɛn di u bɛɛ lajɛlen ma silamɛw a ye warimisɛn di u bɛɛ lajɛlen ma k'o bɛɛ wele sa ka na se kɛnɛ kelen kan Aisha bɛ ka an ba Aishatu bɛ ka financew kɛ ka ko caman yira a k'a yira k'a fɔ ko non wari d'ale min ma ale le ka di a ko yira mɔgɔw tɔw la cɛ bani ko kandafɛnw na sɔn hɛrɛma ye mun ka kanda sira ye ale ka taabolo ye a ko n ye warimisɛn di mɔgɔ min ma sɔrɔ o de ka di ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar silamɛw bɛɛ y'a yɛrɛ ɲininka a ye wari di ne ma a ye wari di Aisha ma a ye wari di ne ma a y'a di ne ma bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ miiri sisan a ye wari di ne ma Allahu akbar jɛnya min bɛ se ka kɛ ale n'an ba Aisha cɛ o y'a n'an ba Aisha cɛ ma a man ko yira mɔgɔ tɔw bɛɛ la kɛnɛ kan ɲɛ dɔ ma o de kama a ye nin kɛ sabula n'a y'o kɛ o tɛ tɔmasiyɛnniman ye muso tɔw bɛ jɔ olu yɛrɛ ma o kilenbaliya diinɛ ye an bali ka bɔ o ma i bɛ hakili to i yɛrɛ la silamɛw an ka nin jateminɛ kosɛbɛ dɛ i ka jateminɛw kɛ i ka jateminɛw kɛ n balima silamɛw k'a ɲini b'i fɛ faman kana lahu akthar min wahida wajaba alayhi al-'adl baynahunna fayaj'alu likulli wahidatin yawman wa layla wa taswi al-marid wal haid wa nifas wal muharramatu al-kitabiyya ma ghayriha ولا يدخل في يوم واحد على الأخرى إلى الأخرى
إلا ذائرا ولا حاجة لميل ولا يجوز أن يجمع بين دورتين في مكان واحد إلا برضاهما، والفرد كل واحد منهما بمسكنها ويتيها فيه. سلامو كوني مصوبين مغومي فيه akasha kateme flaka manyini bife keke kilo ni yon chede anyini bife ika shun tele do bela jenema au bena shu kelen mau a bena shu fla mau kika ni dolu bela jenema bena ta ni ayasro min tay shu flay o shu fla no tele fa otay ni ayasro bena kelen shu kelenika oyo otay ika na so nyeshima kolu fla jin wati kelena kafo karsa ba ka watila karsa idisro karsa yikalula karsa benna nga falidon tala ko sharate ci jomma deslamo ibe hakil torola atebe yeshima eke do ebe don nga jour kono ni chigere ko ni te ko gelente ifiu vraiment la ben ko te ifiu ka wulite kata do don fe ko de kade yi ko sede bi malma salamo anga bi fo yu chile don na nyokona wallahi ala ka dine fama kun madam bema o min filo ka ki fe chof salamo ala ibn kabo makra ibn kabo sallallahu alaihi wasallam kwa tebe nyeshi mafiu ki ka wuli kata do don ga sokono te ni doru la gerente ni ko gerete fiu atebe fana ko fla la jien bon kelin kono fonni akera no fla bela jeni ka jien de salamo akaka ni manya muso fla furli ko ku bela jeni bla ka sokono kana so nyeshi ma ko fla jien so kelin kono ka shu ni tele bon nyogon koro nye cɛ ka responsabilité akan ga min kɛ a n'a furumuso cɛ la silamaw an ye kuma damandi ma bi hakili to a la min yi k'a fɔ kalikiyama donna i kɛrɛ jɛngɛnen bɛɛ na n'a sɔrɔ i balimakɛ min ma sɔn k'i kilen fiyewu o hadisa bɛ akhrajahu abu dawud 2133 wa sahahu alibani fi sahih jami 6515 doni kuma kan doni bɛ قوانين الفقهية صاد 141 بتصريف يا رب يا رك دين فم بكون مدام أمباجا لونينجي بغو بافم على كان سوابا بفوتاني كتاولا أكون لورونا ومن حقوقها حق الاستمتاع بالجماع فهو واجبة على رجل للمرأة إذا اتفنا الغد قال ابن حزم anyini bi fe oye ka damunina yani hakewla bezon na farkulula bezon ambe hakato yini ka fe dine kuma wonye fodo kula hayata fi dini kuma la tedinina kula hayata fi dini kuma la tedinina kaka dine kanye fa fo chula kone ayasro musobe mo gom fe anyini be fe ki hakili to ala ambela jeni kan ka hakili to na ni nyonche silamaw ki ka kile ni ayasro do yere fana bi buru mo nu kele flale do saba yere do fana aywa jetino kala de ki ka kile ko nyen ton bela jenina la halaw bela ina fo shiru la nyogon fe awa ni ayasro kelendo ni bana watili do don ganga fam ko bana do ni ayasro kenya watide do ate nyini fe fana ki bante ka daba kama te ko karsai muso folo kama ne te samare na do mako bila ka hakedo bi kan islamo karsa yi chamanche muso yi ayin kena tawo kama mfana tesama dine kuma udo anya fiye depo lona dine kitula ko ni ay ko ke nasro ale de nyangalen do ayrela ka ko keta o kama ko ka ladili ke folo
ladilo kɔfɛ fa'iduhunna ko k'a ladi k'a waju ni o ma se k'a ɲɛnabɔ n'a bɛ régler ɲɛma i bɛ sɔrɔ ka dilan tigɛ la wa ila badala ni gansan tɛ dɔrɔn ka dilan tigɛ la ten i k'a dɔn ko ma diinɛ la o ma daba diinɛ ma sɔn o ma dɛ alakira ye gbɛn ka bɔ o ma sallallahu alaihi wa sallam min jagoyalen bɛ kan a jagoyalen bɛ cɛ kan a ka musow fana ka yɔrɔ hakɛ jateminɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka hakili to ɲɔgɔn ka hakɛw la an balimamuso e min fana bɛ ni a y'a sɔrɔ ko i ka kɛnɛ ni fana la fiyewu i bannen don fana ka i sɔn ka cɛ ka waatiw d'a ma lahalaya kɔnɔna na sabula i ma ko tun bɛ 1000 na a ma 1000 sɔrɔ ka di ma ko 200 de b'ale bolo o kama i ka vengeance bɛ kɛ dilan kan a bɛ alakira kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ni muso fana ni cɛ y'i wele dilan kan e y'i ban k'a ka dilan d'a ma ko cɛ ka tile e ye a k'i ka damu d'i ma i ma ko bɛ min na n'i fana y'i ban k'a ta di a ma dabɔ kama tɛ ko vengeance don n balima silamɛw ko mɔnɛ labɔ don a ka di e ni ye dɔrɔla gɛrɛ tɛ yen fiyewu alakira ko sallallahu alaihi wa sallam k'i k'a dɔn ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ si k'i da kan hatta fo ni cɛ jɛn'i ma waati min an tɛ jateminɛ ba an tɛ hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la silamɛw an ye nin kow faamu cogo di an ka bi faw bɛ ɲɛ jumɛn ma muso dɔw ka diminabow tɛ wele fɔ dilankanaw la cɛw dɔw bɛ tɔrɔkɛ kɛ a dɔw nɔfɛ ye kalo joli tile joli taa tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ ka sɔrɔ k'e de furumuso don n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ piɲɛkɛla ɲɛkɔrɔ kɛnɛmana na ni ala ɲɛsira mɔgɔ tɛ a b'a fɔ ten n'a bɛ sɔrɔ kɛnɛma n tɛ taa kɛnɛma dɔw yɛrɛ b'a fɔ i tɛ taa ɲini kɛnɛma ko nin bɛɛ bɛ sɔrɔ bi silamɛw la subhanallah e de bɛ ka cɛ poussé ka bila kojugu la ni cɛ ma kɛ alamɔ ye a bɛ taa min ka sɔrɔ dɔ b'a bolo so kɔnɔ dɛ k'an ka hakili to na silamɛw an ka kelen an ka hakili to ɲɔgɔn na ni a y'a sɔrɔ bana don ɲɔgɔn bilasira cɛ k'a dɔn ko karisa man kɛnɛ muso yɛrɛ fana b'a dɔn ko cɛ man kɛnɛ ayiwa n'ala ma si dɔn o y'a lase an dɔra kelen ma si baara dɔn bɛɛ lajɛlen k'i hakili to na silamɛw ni vengeance kɛ yɔrɔ tɛ dilankanaw ye surtout muso cɛ a tɛ bɛn ye ka i ban ten ka muso ka hakɛ d'a ma dɛ o tɛ bɛn i kan fiyewu ɲɛsi ma mais muso fana i ka dɔn ko ni e sila ten ka sɔrɔ cɛ y'i ban ka cɛ ka hakɛ d'a ma fo ka taa se cɛ ka diɲɛ ma i ma fo ka taa i kɛ i cɛ nisɔndiyali kɔrɔ i k'a dɔn ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ k'i daga ni sera k'i to lahala kɔnɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ dɛ ya rabi ala k'an bɛɛ lataga silamɛw kɔɲɛ 6nan kuma kuntala jiginna o kama ta'alimuha umuru diniha a ɲini fana bi fɛ i kan ka denbaya fana ladɔnniya ni diinɛ ye ala y'an dan o de kama wa min him awla huququ zawjati ala zawji ta'limuha fara'idu rabbiha wa bayan haqqin rabbiha alayha i ka dɔn k'a ɲini bɛ furu cɛ fɛ a ka muso ladɔnniya ni diinɛ ye ala y'an dan o de kama k'a ɲini bɛ a ka matigi kan ka lasɔrɔ ɲɛ min ma silamɛw a ɲini b'i fɛ a ka kan k'a ka bato dɔn ɲɛ min ma seli kɛcogo dɔn ɲɛ min ma jɛnɛbaku kan ka kɛ ɲɛ jumɛn ma seli kɛcogo yɛrɛ bɛ ta seli bɛ ta cogo di seli yɛrɛ bɛ kɛ cogo jumɛn ma sun don cogo o n'a ɲɔgɔnnaw diinɛ jogo ɲumanw wa yurshiduha ila ma tahtaju ilay min dinin wa khalqul karim wa khuluqil karim wa yu'allimuha bi nafsihi hakamu din wajibatu alayha in kana aliman a ɲini b'i fɛ ka kanda sira yira la i k'u bɛɛ lajɛlen walawala a ye ala ye anw dan ka jogo ɲumanw yira la jogo min ye jogo sabatilenw ye k'a ladɔnniya diinɛ kitiw la o de diyagoyalen bɛ an bɛɛ lajɛlen kan ne silamɛw ni a y'a sɔrɔ k'e cɛ ye lɔnnikɛbaga ye
kama ko alikama duna cɛw bɛ boli muso ɲɛ muso bɛ boli cɛw ɲɛ an y'a fɔ ko kolokum rai wa kolokum masulu an yɔrɔyati a bɛ denw ɲini ko ye muso furu ka ban e y'a furu ka sɔrɔ a tɛ fatiya dɔn e y'a furu ka sɔrɔ a ka seli kɛ cogo man ɲi min kɛra k'a to an mansaw ka so kɔnɔ i k'a dɔn ala bɛ se n'ala ma yafa mansaw ma ala bɛ se k'olu jan ka taa dɛ mais a furulen kɔfɛ sisan ka na i ka so kɔnɔ la responsabilité vient sur vous a ka dépenser a ka koɲɛ ninnu bɛɛ na da e de la de silamɛw o kama ala subhanahu wa ta'ala kama kuranɛ kɔnɔ ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko aw mun ye mu'min jɔnw ye a ɲini b'i fɛ k'i k'i yɛrɛ kun jɔrɔ ani somɔgɔw k'o masiran k'o ladi k'o bilasira ka bɔ tasuma ɲɛ i k'o kisi k'o lata ka bɔ tasuma ma ɲɛ min ma o bɛ kɛ sababu ye k'i ka denbayaw jogo don ni diinɛ ye silamɛw furumusow bɛ don nin kɔnɔ denw bɛ don nin kɔnɔ a ɲini b'i fɛ k'i k'i yɛrɛ cogo dɔn o la comme Allah subhanahu wa ta'ala fɛn kuranɛ kɔnɔ wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum wal 'aqibatu lil taqwa an y'a fɔlɔ di ma bɛ suratul tahrim kɔnɔ ko an k'an yɛrɛ kun n'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen latan ka bɔ tasuma ma suratul tahrim aya 6 فإذا تعلمت زوجة علمت أبنائها بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله وقدوة الحسن وبذلك يقي زوجة أهله من النار ni muso la dɔnniya e muso kalan ka ɲa a ka sala fɛ ni muso min kɛra kalankɛba n'a y'a ka diinɛ dɔn ka ɲa a ka sala fɛ a bɛ se ka e yɛrɛ dɛmɛ fana ka denw kalan wala e yɛrɛ fana bɛ denw kalan o dɔ la silamɛw ala ko an ka denbaya la dɔnniya ni diinɛ ye k'o la dege ni seli kɛ cogo ye olu degeli diinɛ la olu degeli seli kɛ cogo la ko min filɛ ka k'i fɛ ni ala tɛ garisɛgɛ ɲini fɛ o la ala ko k'ale yɛrɛ de b'i garisɛgɛ o min filɛ ni ala ɲɛsiran de b'o kɔnɔ ala de fana bɛ ala ɲɛsiranw fana sara o ka baara kɛtaw la an ka sabali fɛn nin kɔnɔ k'a fɔ fana o ka kɛ sabalibaga ye diinɛ ni koɲɛw la an bɛɛ ka kɛ sabalibaga an ka tɛ se ka diinɛ faamu silamɛw an ko dɔrɔn ko an bɛ seli n'a y'i diya kɛ n'a y'i diya tɛ kɛ n'a y'i diya kɛ n'a y'i diya i kana kɛ an tɛ da diɲɛ kelen kɔnɔ ni cɛ yɛrɛ fana ko muso ma ko seli dɛ karisa e ka seli kɛ wa karisa nin kɛ ta wa i t'a jɔrɔ e ne bɛ da diɲɛ kelen kɔnɔ wa ayiwa a y'a ka responsabilité kɛ dɛ n'a ye pe ni pan kɛ n'i ma sɔn a bolo foyi tɛ ciden ma o ka kuma kana se dɛ mais k'a ɲini bɛ silamɛcɛ fɛ hakɛ min b'i kan i k'o ladɔnniya ni diinɛ ye o ɲini b'i fɛ i k'o ladamu ni diinɛ ye ka diinɛ yira o la a ɲini b'i fɛ i k'i hakili to o la donc o lɔnnikɛbaw dɔw yira la k'a tɛ bɛn i ka i ban k'a fɔ ko muso tɛ diinɛ kalan ni a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kalanlen tɛ k'a tɛ bɛn i ɲɛsin ma k'i ban k'a fɔ ko muso tɛ diinɛ kalan fiyewu k'i ban e yɛrɛ tɛ se k'a kalan mais min y'a ka diinɛ bato cogo ɲɛɲini k'o dɔn i cɛsiri k'o sira da yɛrɛ ka d'a ma nin ye cɛ muso ka hakɛ dɔ ye furu cɛ kan c'est une responsabilité sur nous tous mais n'a y'i diya kɛ n'a y'i diya i kana kɛ wallahi i kun ko don ne ma sɔn ka muso bila seli la e ma sɔn ka muso ɲamara seli la e ma muso kalan bato kɛ cogo la n'a ma kisi i tɛ kisi dɛ sabula e ka dépense e ka denbaya kunko e de bɛ taa maɲininka o la i n'a fɔ muso yɛrɛ bɛ taa maɲininka i ka kɔɲɔw la cogo min na ni dɔ ma tɛmɛ i tɛ tɛmɛ dɛ o kama ala de ko k'u anfusakum k'aw ka yɛrɛkun jɔrɔ dɛ aw ka yɛrɛkun kɛrɛnkɛrɛn dɛ aw ka yɛrɛkun natagan dɛ silamɛw wa ahlikum nara ani aw ka denbayaw ka bɛɛ lajɛlen natan ka bɔ tasuma ma donc silamɛw silamɛcɛ jumɛn de bɛ min b'a ka denbaya kalan jɛnɛba ko cogo la kɔɲɔso min bɛ don tile 7 o tile 3 bɛ kɛ tile 7 bɛ kɛ o de temps kɔnɔna ko ka diinɛ koɲɛw ɲɛfɔ est ce que diinɛ koɲɛ ɲɛfɔ b'anw ka bi kɔɲɔsow la wa diinɛ kiti dɔnnen tɛ c'est au contraire o bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ ko la ala ko kuma yɛrɛ tɛ cɛ yɛrɛ tɛ seli kɛ cogo dɔn o bɛna se ka muso bilasira mun na
anyi ndo andan kun ko donc ambal maslamaw kuma kunta ala jina ambena yin kan wala da joya ambaji ya hakil ma bela jene be akata rotanina ala kan fa ko ma dan bela jene ma nanga mini wala be malade ka mini islama chawni islamu musofe ambela jene ka nyonka hakew do kan hakilito nyona anka sigi janyo gombulo che ka responsabilité de muso ka responsabilité do na yo do anyo che anga sigi beja ya rabbi ala kan bela kanda ala ka dine fa ko ma dan bela jene ma ambal maslamaw anga chesri anga dine chi yira anga dimbela anga dine fa ko ma yira anga dimbela ko mu yikira ka sira mu yikira ka tabul mai kango yira anga dimbela o ye awni amara ola o ye hakke do ye muso ka hakke do furu cheka o garsega ba ala di bulu de o daire membe ka di mawe ala bu o dembe am kalfa milla o dumun chukun ma o bala di bulu ala de bu dima ete daire me di ala maw ite fendi ala ma ite saradi ala ma ala de bu daire me di ma donc ti bali ki to nyamara ala konina ya rabbi ala kan bela kanda ambayna Allah subhanahu wa ta'ala fi ala kan sawaba be fotani ke tawla bal maslamu Allah subhanahu wa ta'ala ko de qur'ana kono ثم إعلاموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجعل بين الأزواج مودة ورحمة ويصرف عنهم مشاكل والفتن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان بواتي